đi kế vật hiện được chúng cái program hi livestream cái bộ này hi Japan hi ada kha dana mà Japan khai da so mi dia mà da so mà cái bật gì kha on da bộ này đi hun kha tam pi chi cái chút tu hi da khat pe da khat cái man lo đi thì kha da khat lấy cái mình set là bộ cái tiki ta cái goal kha ai gì khan cái kha ai hun cái time mình phải khat lo lấy gì là mà bảo bên khai program kha cái chọc bôi đều đan khăn áo mà cái chân izui đi cái adik đi bên cái điểm izui thấy những đi bên khác rồi là đã khát những gì khát là cái mà chân cái izui đi bên này nè thì na khát là cái khát thì là cái gen bị gì nghe loại tiền đan đấy là phải có khá cái liềm giống mà bôi tiêu ông xuân về cái liềm tắc cái sạch đường ô hệ bí na sát thắc cái màu tiếng vàng thì giáp này nếu mua phát hiện hệ bí na ngày tuổi từ nó làm ban này hệ bí na phát hiện ấy lúc xin na bằng mà lâu thế hệ bí na ấy vật sản hi thu bí mà hay gì hin gì làm ban Jesus Christ hung thi na mua phổ na dấu gì hi bằng đăng gì khi lâu cái mà gì cái hi thì ấy mà chỉ tin ấy mà mình mang chỉ tin cái là chỉ là hình chỉ là cái chỗ alim pi lâu đến kiểu lâu đến hình cái chỗ bắt thiên ấy hệ pi này ngày tôi hệ tin lão ba ông thằng này ngày tôi cái chỗ cái mà bằng tăng gì cái lâu cái mà gì cái gì cái là bùa cái number thùng nào đang cái là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thiên hệ pina chỉ sang ra là hùng tầm hi zegin để là bùa number so về khắp na kan chỉ thì sang thì khảo mà hello hello thì sẽ lên sang phun familiar tak tak ngai đâu thì anh lên cái gì na lấy hiện tin chỉ thì sang này kalung đâu có kim na chỉ thì sang này cái sắc thì na pen Calvary Cross hung lung dok kia dino kadam na ji sana hi Lalpa happy na at pinge na kale ne lo elai Pina tisalloni ne canta Sarisya alana ehepina Lalpa ehepina atupike Hana khate ne lo ihidai Hana khate ne lo ihidai Ehepina tisallong ne kanta Ehepina tisallong ne kanta Katsa esi alamda ehepina
Agon te di tam na lu da mun kai. Kaya di ko patanga sa Ama itu siraya ehe ba. Isang salulay ehe Alba happy good happy na kulo. Isa na hi kaluka kita. Hun pha hun ki pa kong ngai simpi pathi avelin lopina chohina iwak pe masa tu sun huna seminar hun ahina to kitonin elak pik tu ding Mr. KH Gindal chung athu pi ding ahile indi gam sung ki theng jinga a ki theng lo pathin building ti thu pi hi jisu to kitonin worship team in ahunu ei lak pi tawa tu hin abana invocation pau cham na hun mang dingin upa kam kholin kowitin ama ahung jing lain ama hung ki pan hen lang ahung jing lain ama zo zo le pathin chohina la sading leisang wai sio le jai wan church wai sio kha ready sign stage nung lam hung zor ngal ngin ki chi lai tuin upa kam kholin iko tai Sa mangingay kahin nau pathin hun kitu ta leipi tu ne hun adengin hun thum chan na leipui tung ta hun te ho boilo ke ya ka program te ma sona leipui hoina je ken ka ke pa ken chung pe no pathin le ken ke pa thu ka ge nahi olal pa tu hun he seminar hun he ta thupi diu hi india gam sung ki theng jinga ki theng lo pathian bel di tia he je la thu pha gen ding a hen je thu pha thu gen ding a hen
pa gin lal chung a he lung se tak main angai tu na lung thim te le ale kam tha han ho zo se nang man thum dingin lapan pina ton tot pe he lalpa ke ka he mi pi te ho zo se ka hi wa hun ho he sit na boina hon mang lo dingin nang ma mal zo la tam tak don nan hun te mang zo the dingin e pan pi vin ti in lapan pina ton don he lung thim ki pa tak le thieng tho tak la hal takin ka pathian cho hoi na le mang the dingin la ken ka hon don he lo pina le so hoi na te hun pin ka pau sam na mal e som pe kin ti in je ho zo se chu e huk dam pa kalal pau de tak de su minin ko hon don he tu hin pathin cho hin ala sedingin lei sang wei chioi ko ta ông lôi lẽ tu hin abanin chỉ thình team resource person ahun mang dingin ko ta ama sa penin labon Jesus Christa minin chibai long bu ka he kapulo doi sakna pathin zangai na le ho tu te doi sakna ka changa minaran mai mai seminar paper I home P2P tak maya jigula seminar paper khat sim dinga bu ta ka na chungin ho tu te chung le pathin chungin ka ki pak thu ka bak gen hi hen la deng del tak mai le hal lo tak e som dol pathin lo pina ka pi nu le pa u le nau te pau chap na e la som dol te chungin le la bo nu chungin ki pak thu ka bak gen hi hen la topic ho hi te le thim ma jingu topic ho long te lo hi hoi ka sa India gam sung ki theng zinga a ki theng lo pathin building kia hi ji hi pang khom hi tinu thei kham khamin pathin ni nei pik dan danin bak gen leo hin ti hi no ka sa thim na nei le keipu Bible zil khale ka hi pu ilele ji chule lem changa hungla zo ding danin ka uma high school ka kailayu how to ten tot khata ge nu kha tu na ya khan thu gen min thang khat Ravi Zacharias in le again khat ki ji kha ke ya ding le lem chang ma khat ka sa le kha thi ma thim khat zilna sang khat to mi mol khat sot pi khul zin khom ding a hiwa le na chung khom ding dani na umo ji ka kha gen dile lo a topic a common dile nei lo khat khat thim na zil na sang khat kha mi mo la hi ilele hi ti hin ning ki tel lo na ding in na tiwa ke le kha thim lo pa khan ke le kha thim lo zo zil na nei lo ka hi question hung dong in ka tin nanga thim zo la hi ken ka hung dot la het lo le zanga le pik ding nang le kha thim la hi nang in ke ei dong in lang ka het lo a hi le nang som nga ka hung pik ding ati ti kha aki ho tawa le kha thim pan le I phai ati zil na nei pan nang ei dong ma sa le ati lam to lama kal to lama akeng pali ahung suklama akeng panga bangahem ti khami mol pa khan le kha thim pa dot le ngai to le hezo tamong nong lo I pa ra khan le kha thim pa khan mi mol pa kinga zanga api ai le kha thim pan mi mol pa dot hunta ai le ji chu banga hi mong em ati le mi mol pa khan ken le ka he pu yati som nga api ji kha ami mol pa kha zali le som nga nei jing da nei chu tu ni ni ho tu te Bible lam le bang lam le thim tak te ka muai le mi mol pa golin zil na le lo ka ti hang sam ta ka hung gen ding ka hi ke chu lok thau ding da nin ki koi na khana uma ji hi alem le hi lo ata ka hi
aji chu thu vel le ki gen sek Bible kha sin la zil num pathin in lem ei ki pik lo dim Bible zil te ka mu le eng jing thu ken le thiam theyu hun mat le thiam thei se ko how to te YouTube vela thu gen ho ku le apathin thu gen ka ngai nok to bang ti da na poina bolu bang ti thu gen bang ti da na mi pi lung thim su ka te gen ti ku to kop dam pi ji ho po wa chu ki kizil a hi ilele tu ni hin thiem god ji ka gen go ei po thil bang kim bol thei pathin leile van sim tu pathin chung chang gen ding ti hi na za la hin pathin za ngai na kinemin keile hang san taka ka hung din ai zoi le kha kha ahung ho mu ka ging cha India gam sung ki theng zinga ki theng lo pathin building ti a he Christianity hung tun ma khan chu zi a ki theng ngai lo pathin hi hele ila he khapo wa amin le ila he khapo wa gam mang laka ichengo ti kha ium layun pathinin i sap tangwal pathin ko na o ala changa zi pa khan chan chin pha i gamin na hungge na amin Jesu Christa ti in Jesu Christa lampi ei simpi kin zi pathin hing chu iwak heta wa zi pathin hing building ti thu hi bek khatna khan iti hi a hi chun zi ma sanga chun bang ti hem ka ngak la bek zi gai dim seminar paper hi gun taka kising sak ding kati hilele gun takai kising sak le hun akila sot thei talui ti gai gens dilan le ke pu a hun di kon dewin kising sa ti kalung thimin ka khol khoma hilele kal masa khan Delhi la mu hitang le leng khosik le leng ti khan kimin ka gima parliament session to report presenting ka ne to leave le la theilawin paracetamol po ka ne office an ka hek tung ham le ti gari ki he tawa tian azol ni tak lam da gup chan nga hamin kaum se ka type dok theilawin kala uma ji pa da sun kalung thime hin tunin mi hing kising sang na ho le sang hin pathinin kinga tok mai ka kati chun phone khat nu te khati neung phone a them nai le han mong a hi lam wak kil khoi le kalung thi mong ki hong huta ji pha da chun ken le pek ni cha hi ji goli ni gen thei dim ka he po ji ha computer in kin gang dewin ka bak ta ji hi iki sing sak da no he kam sung ki theng jing ki ti India gam be ple ei po aki theng mong a he ei gam le ki thenga I chon dan ho le culture hi le aki thenga culture ki ti chu a khang jing ti na hi chun gam mong hi le ki theng khovel gam ho zo si le ki theng hi ki theng lo hi le chu growth khan to na development ti hoi le thei lo ding a hi sentence pa khan na pe na khovela gam le ki vai hom dan le khotang khosak dan ho hi aki theng sek mong a hi khovel le asung zo si hi ki theng jing a hi phalam mano aki then lo le sit lam mano be ka ki theng jing a hi ti hi le khabu mai ho bang hi le hi ti au mai ya a kum khat kum ni zo le arong ho bang hi le hong dau de wei chu mi hingina ki theng kha ki muzung ki le thil zo si hi achul lam mano ki theng jing sek mong khovel hi permanent a tung dai ding lo a hi a ki theng a hi gol chun gam bung ki vai hom na ho le a system ho hi le ki theng jing mong a hi paragraph pani na pathin hing I bi ku lalpa I pathin be pu hi ki theng ngai lo tung dai a hi gam lien tak ho le ki theng jing tho a hi kos manau Sergei Krikalev hi thasom lekhat van boruk lama avalen to kalin achen nagam USSR kiti kha alakek zaka achen na khopi Leningrad kiti khale Petersburg ala suk tai naun le la sim khadila hiwa 1991 akhan Russia gam USSR ti gam lin pi taka gam bung chum Soviet Union ti ki gom khom kha I ahung kek zaka 91 akhan openness and reformation atiwa glasnost and perestroika atiwa ang ji kha phel tam pi hong ki su a ji 1991 akhan he dana spacecraft rocket akap to cosmonaut khat
Sergei Krikalev ti khale agam kek zak ma aleng to kha van chung lama a kala khan anuai lam gam ki vai hom na kha la bui la kek zak ta mo ama khale a chen na gam kha Leningrad akiti pen kha a khomin hole Petersburg ala suka a government a bui tak zik khan ama ahung len thak suk di hung ala vai don di dana a government vai hom di khale veng vak lo khan adile ya amale ataksa chaw ma thasom le khat van chungom chung khan ale government ala ki thenga hi hilele dam takin ahung landing a khan rocket a padong kuma khan toilet toizo talo zona va zon do tho wai mo jika chun ni va gen num pen India gam ki thengzing ki ti hile ki theng gam lien tak tak akek ngai lo super power iti te ho bang hile ala ki thengzing se ka hi ama bo chu tuni hin aki thengai lo chu ibe ku pathi na hi ti hi ba genoma ji Russia bang khale I ho tu te ho le isanga hezo tampi le umin latinu le khasim te hon le Russian revolution ho bang khale gam ki vai hom dan chaga te le chaga chum le loading hausang na nei le lam resources gam sunga hausang na ho hile government in control hen lang mi chaga ho zo si le chaga chum lo ki kining ting tak mai ki gol taka equal tak mai in I hom zak hi hen tin social equality communism itiu Karl Marxism ki ti pen kha ala puglu tu zi anang teo kha him ngam tak mai thi san tampi tak lunga gam ala sim do kha so adai zo pu kum zakhan le dai zo lo wa kek za ka hi mo ye ka chun social gospel ati hi lu pathin thu gospel sang le ala ngai sak zo chaga te adi le ki nep na ti Russian revolution ho ala ala boy pen abol pen ka dai sot mong lo hoi ma le kilom hingal eu I ho tu Pandit Nehru khan ala muloka Russian socialism hi amale male khat ve tak le hung kek zak ding hi ala ti kha ama chu ala dam ta pu kek zak mong hi jika chun khovel system ho tu lai le gam system ho a hoi ding a fu ding ki ti hoi le I adai sot tak takang pu him ngam tak main AK-47 hem ai lo le 56 hem bang hem panin thil pha bol go le hin le pathin thu ki ti lo I chu gospel tak kingak na tak pu kum tung da yum lo hi jika chun apha iti okule apha so tak le pui gam ho hi aki theng jing hi jika chun tu ni hin building hi political philosophy politics or tribal philosophy hem socialism hem Karl Marx hem bang hem capitalism ti chu ma bang ma building pu pathin thu hi ibelle adet pe na hi ti hi tu ni igen num a hi India gam le aki theng jing hi ji maksak loading hi gam Kitheng halo zabo nahi mo Indian culture I almost 3,000 years a culture ho ke system ho pang ala chi aha kitheng lo zabo alai ve British te hung seglayun la European te hung seglayun India gam itile mi mak deu mi mol gam atiwa gul lam sak thei gul ala ho gul hole snake charmer the land of snake charmers gul hole lam sakati chu sum donga ti navel gam dan mai maya mi mol superstitious gam gola ala koyu kha zi gola kha ala koyu kha ahung ki thenga India gama thu khoi tak le kha thim tak scientist ho le hung pot to kamo tu India gama house tak te dam lo takule New York vele koi vele America le Europe vela doctor team pen ak paket sak takule Indian doctor mala hi se hi ti bo noi chu jigul kan snake charmer gul hawa gul lam sang mai te kale le kha thim gam le kha thim te bang le hung su ku ji bep chule hi lo in a bi tang mai in jigula mol tak gula te kha computer lam bang hi le a thim ma India te thu gi hoi ala hoi hi mo jigula chun gam mol ki kale gam changkang bang le a phala male ahung su ka chun world class economy so bang Dr. Manmohan Singh bang ai lo le tu ma Raghuram Rajan ti ho vel governor ti ho vel pumpin le economics la male thi mi sak ma mi pil mi tim tang pi tak ala nagam India gam khale
amol hizom talon alahi ti kha I het sa hilele I vaksim ahi chun nidang laya India gam alaki let sak le I ala ila sak ten le la ngai san na ma mau chu big tang mai in kum zavala 1893 sang khat zagit le som ku le thum September som le khata khan World Religion Conference Chicago uma zina chun India mi Swami Vivekananda ti kha chile hi hel lawin apil be ka avaki hek luta ama ko invitation ka le nei lo hilele zi taka khovel pumpia sa kuna a conference a how to pa hem a chairman pa hem to interview a bola ile zi pa khan pil satalu team satalu ma hi admidan ching sang le team pe nei ti thu again sang na ding kha vaki gen lut thein thu of again chu sa pawin va gen khelitinu India chu bangti gol hem zilaya again chu India ga mate hin sa khu zo si apom thaya sa khu zo si athuk thaya violence sagum sung lo hi ti kha Chicago 1893 September 11 avagain ile sapten le alangai sang ma jing hi hiti hin thu avagena I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and of all the nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnants of the Israelites who came to southern India and to refuse with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. Ati zihi ay pawin bagyan lehin Swami Vivekananda kan keu kay gam thupi takapatahung kahung hikakil at pi mama sa khazo si thuok zo le pom sa khazo si adik hiti pom thei ziga ma chu hung ki pan ka hi ati chun refugee mi atai tol ho khale keun kala excepui ati zi taka reference abol na hi German ten judate sugen theilayu khan inumei nau pangkha long dim khatin amok solule gam chum ten alalut sak phalpowa hilele India alalut sak phalu Poland gama ala cheng zudami zi refugee khovel dang in ala pom nok lo pen ala pom lut thu ho khale again nai ati yelo mo abang chile zi gula chu India thuok thei tang mai sa khodang le thu ga thuok zo zinga min thang thim taka thu gen zi kan India cheng te sa kho zui zai do taka ki gen kha ngai na le zui num le kholowa ati Zigul ka India alahi zigul chun sap te ho ni dang laya le ala sak thim te ho da bills te ho bang ho khale ahung velu Indian guru te ho keng bangin tu ni chan kun le sap te ho I ahung hung se ko mo ging chama ma iding da na hiwa zigul chu India hiu chu hilele aha ki theng khop maya gan le bong ho hi eat zo in ming hin na eat lo zo golin aki umta ging tu te Jesu Christa zui te nasatakin asugen theyo eilam bon hi adani uma achang le tak phone vela limung ki tak do ho bang le kamu tak le kalung thim hi anang ngoi se ka hun lem chang nei zo si ten amau lam ging tu te sa kho zui te asoi sa sugen thei khop mai nidang laya thuok thei tang mai ki ti te kha zigul kha hi Graham Staines le achapa pani te kha agari sungun ahal lumo mo zigul chu ta India chu na sata ke ki theng wang a hi mo ziga chun India ki theng jing hi belta ka hi po ha ge lengai po ilele pathin belta ka hi
khovel ki vai puk dana chun Indian constitution si Indian constitution ahoi pen pol tak le hi kizik tam pen le khovel ahoi pen te kizen khoma kizik le hi ahoi mama hi hilele tunai government ung ki tengka Indian constitution kha ki theng ke lo dan then khel lo le ami te git lo hi le thok thei mo je ka in India dana constitution in eveng ngai ti lung mung ta mo kum thei le pu India gam le ami ki theng mo ji ka khan tu ni hin lunggel thei tang maya king tu te I umu hi u da uma ki vai vaccine le India ki vai puk dan Indian constitution hi khovela ahoi pen te la kapang thei sa kholama zalen na thu le la gen na zalen na chi le kunga khen dan lo na le adang mimal hin ko zalen na pi ki vai puk dan nei I hiu tu ni tinga chin taka kilang hile ahile bochu ka vakte ka zikthim loi dan bu hoi taka umma le gam vai hom tu te hin dan bu theng dang lam khel lowa zalen na tam tak lak pik the hi ti hi gen tam lowa hi the hi ti kha ji cheng kha I vak he thai dan bu ki theng khel lowa le I zalen naw tam pi lang mang pi ka hiu India hi aki theng zinga hi nidang laya Swami Vivekanandan India again gol kha hitalawin akile bul mama jing hi ti hi iwak genum ahi chun ji bek chule hilawin ministry khen khatte hole Christian Sakun University College le institution tampi aneite ho Bangalore pastor pau patin le ilangai tha Bangalore vela le college tampi auma chun secular college Christian college hole hovel gama tampi auma tu lai taka I government wangu hin ji ho phalna alapi ko ho khale lak thak pik hem kan chom pik hem ti ho hi keima mi mal nge in ji anei tu te to ko ho lim naw le e ge naw mamo ji ka chun tu ni hin pau cham nan le he zo hitinu institution ho le tampi tak ho phalna ala pik sau bang upgrade ala bol sau bang renew ki bol te ho bang a bol pik nok tak lo ji ho hi a target tampi a hi ti hi iwak ge na hi e ka chun hopi chum institution le tampi oma ji ka chun pau cham na nung he la India gama abi tang maya India ki vai hom na Delhi muna parliament muna ding le pau chapun lang pau chap hitinu lagam hung tung hen vana lammi te na doi a bol golin le mi te le bol hen iti sek golu India parliament ale pathin doi gol atun jok theina dingin pau chap na chol lowin hezoleu hinu ti hi achum dewa kawak hap sa hi khovel gam akithenga government akithanga vai home to akithenga hilele Christian te pathin hing bel te chu boi ngai mong lo 1990 kuma peng ni na ka simatai 1990 kumin bangtik ma le ipu pa ten le ala hin ngai lo pathinin ichen nagam un eung hol doka Israel te pathin mosi kinga I am that I am kei chu aum jing pa ka hi ti pa khan eung hol doka ki theng ngai talo ji ki pung pa pathin khan eu pathin le a hi ti hi ikingun sap tangwal Reverend Watkin R Roberts mangin ahung ki punga pathinin achapa lal Jesu Christa manga lampi eyun simpi ka ipu teo pu thangkai le lungpawin Jesu Christa chu gingin khovel sa khu nusi in angmul ngonga a o chu sudin February ka het hilo le ni som le sagi 1910 in pathin hing adang lam ngai lo chu ahun zui tawa amau hi Manipur South District ging tu masapen
chu ahung hitau Abraham ko dok pathin Moses kinga kilak pathin kha ayu pathin ahi danglam ngai lo pathin tu lai taka I pathin le tak zekin tu ni hin wang pha hiwa lung si nai hol dok lal pa pathin chu avelin choi hoi nung ta hen la pu thang kai lung pau de pathin ni khan ilamangu Delhi ka wang phan nau chu ji khan le pu lung pau atu son te ti ding itana ahung ki khomu nungak hat cham kim to nu phal ngai kim pu sung chung afam ta pu sung chung azi le achanu ong ki khomu keule special tangmain pu lung pau tu le cha le tu son te chu ka tiu kala din saku pathin lo pina kala piwei mo zi chu vak hap sa dewin zini mama eu I begin ki khopakhan Jesus call sa kathu gen ni le hi ka ki an ma na zi amawin February 17 na ipute un Jesu Krista pathin hinga nei na zalun ken le za ani deu khan Delhi ke India capital in unau qualify te king in pathin hing ka vak gen son theita amaw le ki pak dingin ka ging cha hi san wang pha changte I hiu Pulo chan isang alapil zote ala civilized zote 3,000 years ago civilization ala nei ala khang to te kinga chan chin pha gen digin lalpan eu ho amol te hi ei bak te li ka ngai tu le lo pi ka sa chan wang pha chang hiu ti hi ka bak gen no mo khang lai te le pan la thang hi tiu ti hi challenge ka bak bol la he Zolni Daniel in hiti hin again aman hun le hun bi te asudang lama leng te apai than leng te atung ding hi Daniel bung ni chang som ni le khat na India ki theng jing venti Daniel hun khale government akithenga Daniel khan le leng pali ki theng ji nu e chu akitheng ngai lo bel pa Daniel kha lamzang taka na se mai chu ji chu ipathin no hi katino mi mo ai le ji pathin chu ibel hi iti Daniel in wang zu le sa akisuma khaini mom kom nazil chep kom in Daniel in alabel le chuwang leng pali chan le bel theng zo lo mai thei mo tuni hin khom pi hung te ho pathin minin pathin ha na mongin athaka pathin ni beluhi Daniel in abel golin bel leu hinu I government leu ki thengin tin ai lo le ministry leu ki thengin tin sagi ve ki theng le I pathinu ki theng danglam ngai lo dinga hi ei chu mong tak maya lamzan taka chi thei ding yu ti hi thu cha neu cha ka vak gen kal ka ngak la pe na hi Daniel hin leng pali noin fel tang main na main na ala sema leng le lal te ho ki theng ma le Daniel din mun ki theng lo hi ama hin hun le hun bi te sudang lama leng te apai tha leng te atung ding hi ti a big pathin danglam ngai lo kha ala bel a hi tunin pathi bel thang hi tinu mo pathinin bom te ho AK-47 te ho political philosophy te ho social gospel te ho building in ei doi pu ama building in ei doi ji I belu pathin hi bang tigul pathin a hem ji belu pathin hin bang malo te manga thupi tak tak zo te pathin hi tuni hin le dai kil kala mi nei ti le adika hi dai kil kala belam chingul mai te hiu ilale Goliath zo ding hiu ti ka gen no mai mo David in vai sung se in Goliath kha lin tang mai ha tang mai kha ala zo ginna aneya abel pathin ahi ama private life personal life ale abong chinnate abelam chinnate pathin to kipol mi Goliath atha masanga hinle sakeite ho savom te ho ala that se kahi mo tuni hin ji ipathin ni bel pe nu hi khom pi tak le I building ei be ei po platform be pa ka building ei po private life personal life I room sunga individual life mimal hin ho family ka bel chun pathin in poimo sagle Goliath chu athat dingin le vai sung se to ei so dinga hi mo
ตัวนี้กินเนบนาลินปีตักกันเนี่ยมักตั้งไม่ยินก็ผูกกลมเลยไอ้ปูด้านคันปูเตกิงขัดตินเล็กเกนอีกูจุ่มเลยกุมลีกุมงาโซวางฮิเลกุมปุ้งงอกปุ้งซิงดิ้งกินจักหน้ากันเนี่ยมั้งตัวนี้หินมินคุติไม่เตเอลติไม่เที่ยวเดลีตัวนี้หินกับserving pastor เลวมาเฟลตั้งไม่เนียนก็ละจน local chairman เลวมาจนเดลีนูเลปาเคนหัดเลวมา pastor ลุยเตะเลยละมูอีกิปากเลยกูจูมิกิปัตติไลโอปะทินโลปีนดิ่งอะไรเอเยนเตเลปะทินกินุมนาเอเยนดอปีกินกะเฮได้กิลกาลามีบังโลจ่ากะหิวโมอเกนอดิกเลกษากะลุงเลนะเทปูฮิเลเดลีกูจูบังเฮมิตีฮิเลได้กิลกาลาเชงเตะคะเลเซาเดลีควอเตอร์โฮกะลูเลมลุงูโมอันนี้อุจ่าโฮคะเลอะกิโลมลอมินปะทินินซาบโกลิเนซีมาโอ้ลัลปาอีปะทินจุเปลตักนั่นหลอมเมลัลปาจุจอยเฮยนุ่มเห็นละ political philosophy social philosophy diktak maya kibultu ho bang khale ka gel to tak le achang le apula nidang wanga chun ipate ho pute ho delhi le khazil masale lala umu ke chu masapen pol ka hi ke pu hilele ken le 1998 99 bela le kha kala zilai khan iponu khan zomi christian fellowship in iki kho mu mo ji hilele ko chu mi la hi lo ji kan ji o khapel zak se kai chu o kaloi te khatin api abeita fel khatin pi kapin ahunga kapin ni alampi anek thei chok pi malam inahung tun phata aya hoile I molkang ngenum zinga ti kha ka hedoka tunihin kauchum eila tun din pik te ho pau chamna eila somdol te ho tunihin ikipa kanu le pa te ho delhi beble hilowin Bangalore le Shillong le ti bangin bigin sakna ding bang le poimo tak mai how to te nong genu Delhi ko chu makipan hileng le keima le ko chum te ta sikin doi sakna thu ken le ka pakpun hi hen lamo a poimo le Delhi ale bigin sak ding poimo le da na khan ken le tholom ka pe tamman pu poimo le Bangalore lam khale pathinin eilung sinai mal som le pik be kanum ma jing iti le ka pakpu nei e dana ka gen num pen chu bang hemi ti le pitek cha khan atu te kholama chi le tu te nek thei de en la ma arong chum e auma baraf ice cream le lo mo baraf kiti ni dang lai arong chum mo ku atu te adi zar kha akimina cho asakha usungina po I village tu na chu I atu te baraf ka et pe gol le ala tuizo ta akung be balawum ta ai chu tunin nisen le umang cha le umu chun pason pi le uma chun hau tu dang ukai din kap te le uma Delhi ko chum ki patti lai khan ko chum le fellowship dang ho le ki panamo kum som ni zo hin pathin lung sit na hin ko chum ki pu kha baraf ai sam pui ti hi ka pathin lo pin ring ka po nei mo igen ki heti mui mo ami chu simmo male bel pathin kha simmo sek lo chu lame tu hin vision namun lela ne yo ji Delhi ki par khu maban le sem zel ding hiwa Bangalore par le Shillong par le maban le sem ko chu manu le pa headquarter ka ne yo ka ha lo chang le a chang le lung nau le hung ga yo le gai num lo le som do lu hi tu hi kahing hoi vel tu ni big in akitun din zolo wangin pathi ni belu pathi na ginuma officer tampi eitun din pe ka Saturday ni khan Delhi zingan le khanglai day kamangu zi khan seminar gul hole ei nei saku azing khan khanglai ho tu khat ka veima ma khat kar ka chung khom khawa ka ho lima ama le again le he pu ati ka tu ge talent ti ho khan le ei sukha pathinin ei talent pi ti sep nalam hoi zo le chu hi le ti in Bible zil nok na lung thim anei ni dang pa nei pen hong gen to kai mo
begin chu la sa zo ha ku e so mo khat le la tu tang le ti mai thei o hi le pau chap ping na zalun le khopi ko chum te le i hing hoi chi tu nin khang lai ho pathin na sem ding ho lalpa nei sim pik zela ko chum chi zelin tin delhi a pat le ma ban le igel zelu ngai mo personal team le tu ma khan ikaw chu mapan ala kipan ithak do sa uroslin achate delhi in maule umahiwa uroslin te infala nak lai je kun apan apesan ala hi khato duarka ino maungena chi jing ding khale ki phallo en le ki ngai maule ngai bok tho ai le lanu te hong ma chu tin pani pathum kha inin ahung ge ko hunlem chang chun ke male ka chapa Joseph Siglol Milun kum som pani velita thu hoi tak le ki gen lem chang na au te to gen komin ka ti hiti hin ka gena boy nangu keu thing tanga ka ki panu Delhi settle ka settle zawu Delhi ki cheng zawu hi nangu ho ka ti abonun Delhi le khala zilu lanu le lapa te keu ho to le la cheng kho mu nangun Delhi pa ta chu New York London ho khovel pumpi ho la gelu ngai chulam gati mo tu ni hin zi taka tu thing tang la ma hu ki pan le yung mai thei I ko chu mi khovel pumpi yung ho khong khong dingin ka ging cha ji chu ka bak gen na hi mo azing lama chun anu chanu office school la tun hunun dak thum vel ka phone ai le boy pu khoi bang bolem ka ti le nun in tung zo chet kha in kinga unau pa supi hol pau chapa kinga chi go chet khai hi chap ka chapa pa nei bak daya ka o he hi di hi boy pu khoi chi go hem ka ti le America chi go ka hi 18 ei bak daya kan wi sa mama nangun le mun lin zo la gel diung ka ti pen kha ei don hu nai kan wi za ai le kan wi chong kha zo chu ale boy kun America chi nong ti mo ka ti le pastor khati nei ti kha ti ke kha in direct ki nei bak ke na tuni ibelu pathi na ginuma let us think khover pumpi igelunga ya hi mo ti hi ka bak gen nu ma tu lai taka ka pastor pau pastor st robert fel tak mai yen kol hi I leizang phaya hung ki pana unau presbyterian te pastor pa khule leizang phai mo chun je taka itangwal fel de u tangwal lin zala le leizang phai ki panai chu bangji kem lal kati leizang phai he thupi na agam lak mai zen to kati mo kan neu lai u EOC MCO school neu cha la kai ke view ati tunin thing tang ma ong ki pan ten le ji gul chei ve Delhi le isun pen te chu thing tang lama ki pan ho bang le ki thoi ri ka chun tu ni ibelu pathi ni a han nga la David le Goliath a zo le khovel pum pilam hi ha gel de wi tiu ti hi atalu le hi ke lo I dingin ka bak ge na hi ibelu pathi ni belta ka hi Israel cha te kum somli thale gama chiwa him le thalle suiman po 20 wo exercise le hoidin laman po 20 wo hilele mi ale talinte zerko kul asa ho khale pathinin ha na mga alak sak chim zung zengai David gol ihiwa Israel te holzin go nekom hol ngen ki hi ali na thupi le ki umlo hilele ipathinu hi alina Jericho su chim pathin a hi zikin tunin ji pathin chu bel hi tiu ti hi iwak genu Gideon in le Midian mi te kha azatel in azo atam talabo na sawa atom in pathin in lo pina su lak no ma hi tuni hin le itam lo mai thei pathin lo pina kilat na ding hi zo kumni kum thum zo le tam mai hung tam ding kal bangule gin na nei mu saka ka ngak la hi Tigola chun Israel te pathin hi amak tang main ai gupta pada apui do khan le amma hi pa ipathinu hi psychologist le hi Israel te khazila min chiun lang azole ji tang ko chong min chi leu chinu faro te khan apei dong ngai tai hung ti dinga hiu ati mind game ipathinu hi wonderful counselor ipathinu nei puidan hi makai chu mi den Asim momo thei dingu underestimate
อีน่าเขียนว่าฮัลโหลโซไอเดียที่ดิ้งจีกูเลยไอปุยเสกปะทินเลยจุโมไอกุปตาอปุยดอกูละค่ะฟาโรเลเสไปเดกันงำโทอวัชิไว้ตูนี่คุณยูทูบเวลคุณเอ็นเลวจินุจีตุยปีอาการน่าอนุยโซนเวลูขันเซตไลท์ทะเลเซตไลท์โลเลฟาโรเสไปเดสกอลกังตะไลลิมเปย์โฮเลสกอลบูเตโฮขมูเทดิ้งเอาหน้าไลจูจุนหุยปีอติตุยปีอเพดองเป็นค่ะตุยปีอเพดองเป็นค่ะที่กูฮาตักไม่ห่างอินอติKevin Fisher te ho hon study of a ball of etle zi akan na zone che to ko etle concrete cement ki ball goal atang na la ye chu bun thuk le pal sak lo pathinin tui a phet onga cement ta giu giu akan sak a hin la chu zi pathin chu e chu tu ni pathin mo zi ka chun ngam na to zona to tu ni hin tu ni ki patahin e eu le kal sun le hin nok mi sa USSR kan ai Gupta Egypt Afuya Israel la daw dingo kithu piding zilai ka USSR to USA ha war cold war omlai superpower ge la hi ai le Egypt kan aking vela te ho le Jordan te Saudi Arabia Syria te ho khaleti kan ake ho mat pia chom kim lam ge ni tiu Israel te se pai nei chule to matom zi tagin alis akizi kamo alen na nei ule to matom hilele Israel te kha America te avadopule America ten nangun gal la pat lo dingu tikit na lai Israel te adinga bu ya boyum chula amau chula no chimita ding hita apai loteo kha advance in again tu da kal nga masang sawin I Egypt vado ding zing ka ching exercise sorti a chi gulu chi gula khan achiwa ai Gupta pilot te hon breakfast a bolai taku zilai tak khan a air filu ai Gupta te len na kha a bon tawangin avasusiwa mo Israel te new zo tom zo ile zigul khan au ai Gupta how to te khale ai go suhat sukhamama Jordan te king agul lel dan takule gen ngam lo Jordan te le hung do kin alai Syria te le hung do kin alai 6 day war ni guk sungin azolo digulo ka Israel te na hung so agamun neu cha pen khale akek le kholo na lai ji pathin chu tu ni ipathin oi mo Rom bungi chang khale chang ni na chun chuti chun tu hin Krista Jesu omte ading chun thim lo chan na him mi maum tapu Krista Jesu a hin na thagau dan chun gil lo na le thi na dana ki pachun ei pot sak tangalin ati tuni Israel te pathin ke ading bangzika ke pathin ka ti thehem vai hom na judge ten convict te gilote a convict ko verdict a bol khumu thim lo chang khai lup dinga hem a gil lo dum zuyu punishment apun khum ding gola vai hom nama ayum lai ta ko chun Jesu Christa thi san zalin thim lo chan sak te lo thim changa punin yum tawai mo thim changa puna uma Israel cha Abraham cha te sakayum taw ti pen hi thupi ka sa ji ki pagum ka sa ai thim chang mi fela go ta yum ta chu tol that pa khale that alahi gilo lele Jesu Christa zal kan tol that ei ta poi secret che pale secret che be ta poi ku va thai pale zon tat ei ta poi ti thim chang lal pa nei punga ipom tang lung chu aman azaya all pathin thin thau na te pathin fel na te kizil digin lalpan chan sepi tuni hin jiga chun pathin bel te ile thin thau takin bel tinu I bel na ahoi deu le pathin thili theina mu deu dingi ti hi kawak pun hi lang kipak puma kapu na he
cha te ti le cha khat chau ka ne nau pang cha ka hi parents teachers meet a progress card et ti tak le avak narva se ka kalung si ma boy la ma khoi lo leung gai lo ding ka hi pathin za la chu le kha asim le chu thim thei tho di hi a hi ama ka selom lom le pu hilele ama kha la narva se ai chu boy la ma khoi lo le hung gai ke lo ding I will give you one more chance bang zi ka ti mo pathinin ka halaw na tampi takhi amusika igay simpu kisim tang na di chan si pisik zigulom lom ay lungsit pathin ka gya tagle kachapa chunga kamok khau dingi theilawai pathin he pinai ahoy mama dinga ahin la pathinin bangzi ka kau chumte pathin belte hiwa bangzi ka ilien naw hinim talo hem itile pathin ngai dam na chu nang le ke i changta pathinin chan sei pi pe ni thin tho na lamate fel na lamate kisin na ilamang puwa mo kitha kinok tel nan ala ki mang se kai tu hun le jing ki patak hun kizil thagi tinu pathinin alung dam na gizil dingin ka hinna e hoi pik ai zoi mo pathin he pi na hi alina jika chun David Goliath tha sak pa khan tunin izolo di hole e zo sak num ngala ka ngak la na ji choi chu thingtang la makipan iu le let us dream big la cha teu le delia thim pen le theiui pastor le hi theiui mo pathin lampi hi athakin zui leu hin ti hin no umi sa hi iki mi ke nga pe ho thil ball volleyball thei pui ki thana iki thana utul thana ole hui si I politics ole hui si ji ki patachulal pan achu min eiko ka ngai dam te le ve ka thin thau na te ka fel na te hung ki zilun den malsom na booking changding la hi 80 in ka he ji ka chun I belu pathin hi bel ta ka hi government le hung ki thengin tin minister ho le hung ki thengin tin map na san le hung ki thengin tin hilele Daniel gola pathin hi thing thona to ginung ta ki bel le doi chum chang lam jang te hi ding hiu mo government ki theng ten dan tak le pathin bel te eung le bel ding hiu ji ka chun rom ji khu ye ta hi le therefore ti hi deu jing jing ai chu bungi na isi makhan le ei pawa khan chuti chun ite paudang khata chun therefore ti chu ji ka chun iti le aji kha amasang ala umai mo tunin pathinin ating lo te kha afel lo te kha azon ta te kha agucha te kha alep chi te kha ating nei punga o kalampi te yung kizilun kanung ei zuyun naw pangkule lama zota ituka itha zela tipugle ituk zela itha zela atop aung khang tawu football bangung pe ko goal bangung thun zawu striker bangung I thei chumo tuni hin kum zakhat christianity hungnuta tuni pathini ni ba nei tuk na lai danin kamu mo goli thun hunu kitai hada sakol golai tai hadunu italo hem tie chumo pathin tili theina igen tak lele a pathin tili theina te again te banglei bak bui piwa eu jesun tuni ken kathil mak bolte ji sang atam zo chu kanung zui te le hung bol ding wati hin la ai chu Lisa Gwen khan nidanga setana la ho na chun pathin na sem tu khat nok phaga saw chu ji pathin na sem tu pa chu bang je ka nok saga sagum mo miti le pathin in again jesu na gen zo si ho kin chak je kin ji kha setanin nok phaga sakai chu tuni pathin thu izui na hin I setan ho ten nok phag ei sawem ti hi question ai mo
thil mak apoi mo le abol hi ki intellectual sak dewa pathin thil mak underplay ibol kha ka pathin in thil mak abol te ho a hilo lama igen khak i lau ma jing 1991 kumin India gate a khun tu lai taka alabeita ile apa DJS Dinakaran to achapa Dr. Paul Dinakaran in crusade beigo la hum bolu alak te la umu keule university student ka hiwa zi lai kan kaloi te to ka ba ki khomu kama sangu lutum pa chun le hallelujah Jesus Christ ti zing ai chu pathin choi hoi jing hilele zi lai chu keile ka ki right che sakdan chu ka ki fel sakdan chu keile kaloi te kha tu Dr. Paul Dinakaran te anasem na po ka kala dem mai chu achi hil talu adik lo na le mai the lo mai the bang je ka kala dem hem bang tik kumem khan pathinin conviction ai pi lalpa e ngai damin khati mo tu hila o amawin platform asian pig namunu gospel ka gen the pathinin e ngai dam chu hinge na na mo je go la chun tu ni I how to ten tunin I how to te adang le tam piuma I palam boy to pakham tol ai midang le uma glim ka kila ka kipak ma jing min chu pu tang kai lung pau te atiwa ke ya ding in chu lim ai kila piu delhi vel le hung se ko I ko chum I chi hiel di lai le ai lo le direction mi la ka gen lo tam pia mol tak nau pang chai le ai le et kon teu ka ngai tu le thu pi ka sa ji ka chun we have a sound doctrine sound teaching gizil til na hoi tak kaneya jek chu lau thong di lowin pathin na thil mak bol te le dynamic dewa charismatic dewa pathin thili theina I gen ngai chu mo kol le vai te hun I pathin thui atoi jing wi chu pathin in thil mak bol tu satanic worship ala bol nu lisa gwen chun ji pastor pa chu boyu masawa mi asola hile asol te abachingam tapuwa azik chu ji pa khan pathinin athil mak bol zo si jesu christa na thil bol zo si agin sa zigin ji pa chun lisagwen ka in person in ama avachi alu pha da chun pastor pa la thempu ka wa bun pai ding achi avalu pha da chun jinu khan satanin power apik zo si ka bang malong suk tai ti chu tunin ibigin hole ahoy ki pa ko mama kadem ke pu theology laman le sang tak tak bang le yuma afazil thailo ten le sang tak tak izilo hilele bang ji ka pathinin athili theina te hoi igin chang num lo se because intellectual de we ikilat num ji ai di mo Peter zika khanle gen ha la sungu chu polama pa sangin hat joy alien joy hati chu lalpalo pina chang ta hen la ji ho chu hat joy mu tak le kol le vai te le adang u cha ka pathin do ya do ji we veo pathinin athil mak bolte I ha boi pi ta loi tiu pathinin athil mak bolte aboi pi te le aboi pi son na lai bang le ba kum kina ei poi tu ni hin pathin lo pi na ning I poni hen lamo pathinin poi mo asakai le I tak sa chunga le I lung thim chunga le I in sung chunga le tu lai ta in le krista thili thei na chung lalpan han selo na ho malsom na khak tan zo si cross thili thei nan jo chule tu lai ta in satan in sa ta hen la khang lai te le ding dok hitinu la pole isathimu smart le ismatu hilele la ho le izilla in lamitun tagle lekha isimungai mo isoma khatu ho le hung punangai inasek dingule atamangaya first world war vela khanle Burma vela kun kaloi pa lutum o makakinga kichu additional director aman bangeno keu lutum te ho hi ji kumlama Burma le sumdong katau di su sumdon na je kai khovel pumpi mi kitab eu ho bangle Singapore vel Malaysia vel mo Indonesia le America vel le kitungzo ta chu sumdon na mo ji ka chun tunin khangai te ibonun full time ale kun thailo mai thei
ai lo le bible li bon ni zil thei lo mai thei i sep na lam chi tu nek hol na ko ma khovel pum pi neu cha i na mun munu pathin le athili thei na to lam zo ta chan jin pha din pi ding in pan la goi tinu thiem hi le neu khat kizil de win mo pan la hi tiu ti ka gen nu mai mo Zika chun zigula chun Khoweli kana Manipuri kana India gam hole ikan theizel na dinga chun I kholai hem platform ikizil be bin dai pontin in sunga le khale I hasim ngain ikizil bang le ngain tin zikon khangai te ho pan la thagi tinu ilung thimu suzau tinu thei top su thagi tiu ti hi ka vak gen no ma he ban na le kha thupi ka kizi itungo umjing Eikal sekchu anui mang tangala zinge chu cross a khet denin a hi beitai polosa te bung ni chang sop lelina a hi tuni hin I ko chum te le idin do angai ka sai ken le thei kham khamin pan la hi tinu ingai tu na hi le I sak ngai hi thei po na ti hi bailam isawa mo tu hi pathin zalin hi theina ti hi tiu mo nu te pa te hon le lakine phelun lalpa thi li theinan kacha te le hu lo tingin tin lalpa thi li theinan sum le pai lama le nek le holam le lo ting theya hi ti hi ipung hi angai dingin ka ging cha ti hi ka vak gen no ma tu ni ahung zo si te ho lalpan min migen theite eila ti mai thei dai kil kalate eila ti mai thei o milo sam jing jing pa milo sam jing jing nu e ti mai thei dam thei lo nu e ti mai thei mo nung tol hat pa nung tol hat nu e ti mai thei hilele tu ni hin min thak to kile hi tiu ka ti nu mai chu pathin lo pi na ding in mo min thak iti chu bang jing em ti le isai zik bung som isai bung som google ni chang ni na kun nam tinin ladik zi hun mun tinu leng zo sin le la lo pina hung mutanao ti chun lalpan ahun phok pik min thak khata ko hung hitan la pathinin athu isim chi chan chitin malai zo ting hen la kaneu lain kadam thei pu kanun boy pau chak mai kanak ti la pot zi dam thei lo pa o lalpan ei lung sin na zalin tu hin chu lalpan min thak ei pik danin ka mui mo min thak dam thei pa ti cross thili theina hin van gam kai na be play lon zi khovela zo na te lung king na zo na te dam lo na le dam thei na te lo tin na te hi I bonu I ko chumin I chan kim chi takule I khom piu le a thom le lin dikin tin I pathin na sem naw le a lu dim dik ding hiu ti hi ka bak pung no me he mo Zika chun tu ni hin min thak kiti pen hi en ikivopa ilung thimi hona min thak to ikile ding hi min nei ko kilale I min thaka I hi na dung zuya achang le thuthung lu ye zol nei bang pathin mi pa kiti bang huleu kulame o zika chun tu ni hin cross Jesu Christa cross in haksan na zo si lungking na zo si beidong na zo si cross ala lagata la thim lo chan na zo si le cross ala lagata nu mei zon ta nu king khan Jesu mangati ken le thim lo ka hung chan sak pui chin la gilau not takin gilau not takin ti chu thi me chan sak ta a thi ma pung hi ta je ka chun pathin lampi fel na lampi te chi ti nu min thang nei dingin wang phadingin khovel le zowa thagaw lam le zo dingin pan lai tiu ti Krista mina a ha lo pen pan le Krista sung ko ma ka vak ge na hi mo adik tak mai del hi vela pathin tu gen ding kiti ka ki ngai tu tak le mi qualify ho ala talin thai student ka hi lai le ka ti hu ka en se ka posal be play lo ni me ole ti hu ka le neu ti mi sa ikipel tak le ei sa ni zo ji Hilele lalpa na lung sin nan tu ta di hin platform neu cha chai le qualify la ka chan chin pha hun ong kal vel le gen thei ding ei koi lalpan min thagai pi pathin min ka choi hoi mo
kal masa kha mak mai seminar hi to tam thei lo hi tang kha ha leng ki pe ple chu hi lo ai le parliament session to leave la kila thei lo zan thum vel wang kha office ka pel ka tun tak le lup na chunga blanket zo si ka ki huwa chanau ten ane hung pik jingu ken ka lau pen chu taka khom pi hung thei pokhang ka ti ka yemo kal masan leave la leng le tu huna ka leave la de o khale hung pui kha na ti ki ji pep chule hi lawin office lam le personal thil le challenge tak mai ji ki kang ka la chun nidang lai le fellowship hall le kala ball pi se ki khomna ka nei pi se tu hi a state to Jharkhand who Indian state judicial service alamu Delhi University who law azawa LLM master azo in judicial service exam le Jharkhand le mu Bihar le mu Jharkhand training anei lai tak law academy anei lai tak hi chun tu hu Delhi hu le Delhi judicial service ati aloi nu Krista asu piti dinghem ama zinu chutole ainu le aloi teu ko khoma fellowship ka nei pi se kui zinu chuto aloi nu pen chule JNU international studies doctorate zo hi US Fulbright scholarship aladonga achang le Europe seminar lading na chi tulai ta hi le America seminar lading a chi ama utekel chun brother I want to meet you azik chu a fellowship ki nei kha lo na kha sota le kha la thim jingu fellowship ka nei ta kule ji a magistrate nu chun bangem ti le thuthung lui ho zo si le digest apate le hindu in alai mo ko chum le nei lo bible pathi na hung mu le doi ta lo jingu digest tu in academy hin le kapui mama hilele bang kanung tol po ve brother pathin thagau in eyum pi jing hen pathin thui kein a hing jing hi boi ma leng le ati mo ji ka chun a hi le jing tak khule in lama ka chi man ikimu mandi ati ji ni hel kha ke le committee ka nei ni hi lunch break ale hun ong nei lo local chairman to building account ka suk fel dingu ho ka chi di new appointment ka nei ai le da gugzo office pel zo le hun ka nei ve ka ti le aman da gu ka chu ka le na flight a hi ticket van la nim ke la dam lo thim khuti hi le office kai ma jingkal matakin office kai man counseling center in ji chun hun ka nei khong hi 9:30 in ka ti mo ai le ji chun apan yu nung ken ka gim chak dan chu ging tu nungak cha le hiu to posal anei ding tak ji ka kisung la ko ma ei pau chaping mai in lang ti dan dewa agin na le bang ti chi zom dem ti e yen gu hi na ka ti katun masangin apani na latung aloi nu chule dana ka gen pen khai ai le banghem ka ti le ji chu hi lo amount pathin thu ngai nu pau chapi kut talu pa krista zala pathin dang chak talu ki pa pi ala yu ka ole ka dam bek lo to kati keile ji ni khachu ko office lam to personal akik ka gi khat ji chu I ho tu te ka bak gel to ka in sungale ka haksa pathin thu ge na tai jing lung thi ma gi khat tio hu ji gul khat lile ina kati hilele keile ki thada lo ding in ka pau chapa pathin thu ka gen le brother pathin thu la gen ji chu hi ka ngai no ti jing pathin thu doi da no tunin ipathinun bang zeka mai te kom lak vel eu hol to ka hidi khopi sunga le khathim pen te aw sa pen ten le adoi doi khop le alamu zolo kha nang le ke ki nga tunga hi ka ki pa ga pathin min ka choi hoi tunin zeka chun Delhi umleng le zelam umleng le gen di dang lo pathin thu hi chu mo dam na le ki Zikha pau chap na ka nei yu office tam le ka vai gi kholo tawang igen zo se chu pom jing pathin in lem ati hi le amau kha organize le thimu le kha thim tak hi wa Jharkhand judicial service ahung tai sana Delhi judicial service ahung mu nge ya hi le fellowship khat eu ho
traditional church la hung join thei pu mo amau ho et kol na ding hi I fellowship khat I bol khom hu ngai ge chu tu ni papa palam boy nong kian ko di mimala le ministry ball di ti le I foundation ngai I ko chum ma khela ki chi thei lo wai mo tu ni ke le nu le pa te le pau chap pi je ko ka local pastor le fel je ka ke deliver le pathin thu gen thei kai ka ko chum ka nu le ka pa hemil ngai pung ka tak sathil le thakau thidil le mo tu amau in ji kha angak lawai chu tu te ke fellowship aloi te hole organize ai le dan de wa khan tu jing kalam whatsapp ka mukita tu a magistrate lo zong nu a doctorate nu pen khan whatsapp ong thot ki chu bangem ti le ama to dana nu su pipa jeni wa doctorate zo ma khan le khabu Macmillan te ale khabu simu publish speak ikin alai chu thiem na lam ko nga chu a kho khe ngai mo hilele tu ni en bang inai Hindi film dialogue khat ka en ngai puna chu le na khat chu bangem ti le actor pa dinga min ji chu ka nei ti le actor pa khatin mera paas ma hai ati wa ke ji go le chun ke मेरे पास जीसु मसीह है मो के king in gospel puten 1910 ahung poglu tu kha ke king in je ka go man pha hi tu ni hin ni kha ka bu be le ka zil be ding hi zingkal ka tho fu lo wa zingkal ka kipal khak le all al pa tu ni kha thi nung tol na mat ding na pa mai taloi je ka chun ka hal lo na te kala kam khil na te ka fel lo naw le ei ngai da min lang kim gang takin ei ngai dam lang tunin le ei ki ton pi ki ta o lal pa ti I want to grow tunin azo ke poi akizil jing kai adik tak main tuni ka pathin tu neu cha ka het cha hi kum som ni masang khana le heleng ka ut se kai mo Zingola chun tunin nam king le bible ma khoi tak ko minum le chin le I pau cham le lalpan mun tina ei pui thei ding ai ti ka gen nu ma hemo ka gen khasek tamai thia 1980 of gen mai ka pathin lo pin 1988 kuma khan Zima sangkan lam ka vel le teacherin ka panga ai le mission compound roster school hoi back tak lo ji khan private school ong hongu school gil galati wa ji chun ka hel lo kalin appointment nei lap ti dan ai le ji chun teacherin ka panga a principal ong ki bang thank you the principal bang le pan saku le mi hel lo kalin jingkal chenga hi le school la ka kunman ke khale le khazil kom komin ka hun sung lamu gang pi thing bul noya dai di buk lakin pathin king ka fa pau chap sika kinep khang lo pin ka un kanaw hong sol to Delhi chi ding na la ki sahin ti chu nu le pan u te nei doi sang na chu le thu khat ta le ken ka gin chang chu bong zoya dai di buk la ka I hu dinai le lal pan Delhi chang le pui tung thei ti ka gen nu mai thing tang gam ko chong le mai thei dai kil ka la mai thei mi mu lo wa khub din te kho vel hi neu lal pan ei pe ding hi mo pastor te secretary na semte la fel ma ho ko ki pa le senior pastor ten le dam pi wa pathin in tu ni I pau cham naw le don wen la ei dam pi na lai so pi adam beble lo wa ha ta kom nei dam pi ti ka u te naun bang ma la gen lo wang le ka thim masala iwa la fel masaw thing ta ga kuma nong chin lo ke le la bedding ho la ki pogo la tai to se ku tu thu gen ho kha achang le Delhi chu thu gen dinga akom ko ma le min le ko se ku ka pe lo chang le ko se I ve le nu le pa te ho pathian na la se ta no ka ge ta kai le ke Delhi ka uba gari ka ki het pe le ka ki het ai lo le taxi le ji chu bang ji ka vot le sal le pathin thu gen pe lo ding mo ka ti nang le chalen si ko he
ตัวนี้เรียกทีมเรียกไงปูประเทศนี้อยู่ปีนักเลยเรียกทีมเตกิงเกนดิเรียตมาดัมนาเรียตอยู่ประเทศนี้ทิลมักเรียบอลเสกนาก็เลยนะป้าด็อกเตอร์ขัดป้าเป่าจับน้ำเสกจุนกอลอูนาวกอลเลวายเดลเป่าจับปีกตั้งไงเลยละมิเล่หักเสกินาทีจูอาเซกบังโมอาสุโมเสตันุ่มตักเลยละเฮลโลกาลนุ่มโบขานไอ้ที่เสวยZiga tu kele ka kiveng seka bile ita ken kan chu ei zingang cha ko le ni zing Krista mina ile azam zing se koi mo zi pathin thil mak boli ken le hello pathinin poimo sak tak le zi na le sem se ke ve zi ka chu in sak in thanga thi san hung chop te bang zi ka hi lau thi I pathinu ha ta tu man le ka gen se nunga khan le BA da zota a upan le MA zo ama hi ama utigel anu hi setani na pi se ka ang phone se ko brother ati cha gung pastor ati cha gung kanu hang tai a hang lo setani na mat chang lo pen te nang phone se ko a phone u loudspeaker in hung ko yu ji chun jesu christa minin zone tu le thili thena tu phone ga la le ka pau cham jing se ko ibe tunin amau adam tawa abon na sung ko nun baptisma chang tawa lal pa lo pina chang hen lamo pathin hi athupi AK-47 ho pang ho hi lo he ve ibel de pathi nei wo li ga chun government ki thengin tin en pathin bel hi tin government in tan tak le ji pathin ning ni te hung bel hi ti ka bak gen no ma rohini lama center kha tu gen ngai lo ka hi le ka pe hung ko ki tu ji lama khan tu executive chairman de tu ma ahunga apoi mo bag zi ka room la magatai ka pau chap pi pen kha zinu bang chu hin khoi setan in han selona ha mat chang dan chu nidang laya khovel phan lai nidang lai pe chu amau ka mi hausa factory nei ma sa hi wa anu chu le mi changkang ma hi car ho ambassador ho lai car ki hek jing hi hilile asungun setan in vai ho ma han selona changa apan zungol hung ve ya anu sungit setan a hukluta ti chuna nei lam zo siung ki bun thata jizo achun jesus call sa thuge na khatin bahunga banghemi ti le brother ati ei pau chak pekin zani masa deu kha kanu balcony na ki chom tha amai kum tam pi tak setanin asupui ai in sungu chu han selona setanin ki helna ani ai le atopin ni hung pau chapai le khat bei chule ji bible chang hi vaksim ti katia hi le counseling namuna asim gul le amit cha kamit hi le a chaw ta ti le asunga setan hong thanu min ong phaw amel hoina hoile kalak ti ka amit ha na hoile kalak ti ta asep namuna 50-60,000 alo ji khale a boss pa to ka kinak saka pan na le ka hai sakta ati mo ama chule ti tam madam losing zigola setan nung pau ile jesu christa minin patin tu hing mangkom ka pau chapu chun proverb in again gucha chu maddo hi le ale sagi adit angai ain suma anei zo si api kholo di le adit angai ti ho kha patin tu ka sim do le hung kap dok jing setanin pathin tuing hi anang thei lawai mo ji ka chun tunin igen num pen chu tuni zenu te bang chu zenu bang chu ain su lang chang taka setanin na sema tuni igama hile ingai tu tak le in sum akhanga lang chak taka sem kinale wang sit wang phat thei lo na ho lem chan lo na tampi setanin kap zai bol ei kol chak unding ka king chai chu lakin cha kai le tunin jesu christa minin zio apada chun zalen na le dam na mal som na ka pung zo he chun zinu chu ni tampi ki mu ta lo in khape ni rohini ya tuge na ka chi di le ain king deu ji hung ki kho bin ka ti le hung ki kho ma pathin lo pi na ding in aladam ta
sep na nei lo nu khale sep na ala nei kita mo Jesu Krista cross ti thei nai tunin ji ting ting hi ka gian ngam lo hi lele pathin lo pi na ding in le mal som na ho idon na dingu ka vak gen hi so hen lang ka muk le ka kamin le dai pu ka theina ka thim na le dai pu pathinin la lung thim aung ki ho pi le lung thim ki hong tak mai cross ti li theina mal som na tu lai tangin kila kin lang isai zik bung som guk le ni na chang ni na nam tinin ladik ji hun mun tin leng zau sin le la lo pi na hung muta naw titun lalpan ahun phok pik min thak khat a hu a ko hung hitan la min thak to kile ringin kisawo malsom namin Krista sala malsom namin to kile ringin kisahiti wo lung lali le gol zona to in lam kile ringin turita hin Jesu Kristo hoi komin kisahiti ki ka bak puni lamo gen val kha omle lalpan ingai tam igen kha sun su min tha cross ti li thei zala khang sudang lam le in sung sudang lam thei hil khop dinga ai thei zong na rin lalpan mo ta gen chu I chan chin athakin I mal som pik ta hen la ka ki pa ki pa ma tu ini program apa na jin gam sum dam na ding apau chop na pui tu ding upa thang nei sang ti hi ama ahung lang masangin worship timin la khat em pui bik han la sep kim lung jin buina kino kala hin ti la kha pathin choi nan tin sign me bi dingin sai tin ji sak zo zo chelo upa thang nei sang pau chop na hu nei mai hung pui pi dingin ni bak ki chi le hi
mi pite chukitai tiwin tuin upa thang nei sang ahun la dingin I kotai Pau chap na nei khom ding hi Bible chang ithupi gam sung dam na ding thu hi zigin khang thu panina Second Chronicle bung sagi chang som le lina leon sim langin katin hun chom cha ken le kam gat kam nin ji un genin katin ji zo phat tak chule pau chap na ibono nei khom ding I hiwa ading thei thei ding itin a khub din thei thei khub din hitin ei maulem chan dan chitin pathian hat nei tu pathian thil bang kim bol thei nei tu te hi zegin tuni huna hin ki padam lowin tingka I thei to bin I ote su hitin pathian ko hitin lalpan ei wa ding a thil bang ki mei zo pik ding I gam te hole su dam pik ding a hi ti hi ging la lo ke ya pathian bun dingin kisadingin iwa kichil masa Second Chronicles chapter 7 verse 14 kamin pu kami pite ahung kingai tomo ahung pau chapo kamela hun holo anun sen na lampia hun ki heisan padule wana kipat hun ngai thang katin agilo na teo ngai damin agamu hidam ki ding ka hi lalpa na tu thin tho ei mal som pe gan la igamu hidam na ding ngai tu na in politician ten le thei top sui na ngai tu wa adam thei na ding in tu na government ten le thing tang gama chi hitiu tin thil change thil ki theng dang lam nidang alaum khalo pok do thei tin cheng aun podoko chulei gama tangwal ten le igam sunga thang hoi corruption hat taloi jiete hoi sim phatinga hi igam ki vai hom na sim phatinga hi ti in him le thalte cho in gam sunga chamna aum theina dingin airo le gam sunga dam theina dingin pan lak thei chinin alawa himale danai ngai thak bola khan gam sung dam na ding chu pathian khudau mai ti tuni huna athak tang mai he ding no kumi sa hi pathian khuda dam na uma igam sung dam na ding hin tuni huna thak tang maya pathian bel takitin pathian bel tu te chu dan le vai hom tu te khan le ilangai tha kulin eu kinga hung dinga hiu ti kai ilangai ta ta ai ni gam sung dam na dinga chun ei lama pada thil I bol ding a uma zai bol ding chu bang hem itile nun sien na lampi I hei san ding hi koi mo ma hi pathian cha I hi jing lain ei ma lami ki en sek lain thiemi ki channa ding tam pi auma mi te ho yena mi te ho thiem mona mi te ho sukhil na mi te ho bol khil na I mutheya himale ei ma lam ikimutei sekpu ejon tuni huna hin ei ma lam ki enetinu zong ama to khon ki mulo tia pauna ki gen golin mihing te nature hi midang te a imutheya ei bangolin gi lolen le ei lei ki ngai dama jegola chun ila seka ai la tuni huna Jesu Krista kengula iu mai chun ei ma hi lo na
Jesus Christa mel hoina eima tit lo na eima tak lo na ka ikimu thei zo e chon tu ni una hin inun se na lampi ki hei san phat le pathienin ni dot na te e ngai thadinga hi tu ni una sam som nga le kata Davidin alagin chang som le sagi na chun pathian pom ta ka ki thoi na chu git lo na ki sik hi a hin o pathian lungil ki ngai nem le ki sik ngoi ngoi hi musit pun la alati pathian ni don na te don una ding le pathian ni gam te suk dam na ding a chun i git lo na te hoi ki sik ngoi ngoi ya thil pek tam te ho zek le ai lo le bang bang em pil na chin na te hoi bol thei zekin lalpan ji chu ki pak na ai pu chang som le guk na chun ki thoi na chu ki pak na la nei pongala ati ki thoi na thil bol khial zo no ngai dam don na gola thil bola pathin aki pak pu ji sa chung lung thima kisi ngoi ngoi longil ki ngai niem le kisi ngoi ngoi a pathin ibela hi chun pathinin igit lo na te ei ngai dam be bilowin ei sudam ding ai ti tu ni huna iwak gen nop a he de ka chun tu ni huna hin I nam I gam sung dam na dingin eyu lagin le ala tunga pathienin gu kholewan te ho chunga tu nei tu I pau pathien a hi je chang som le tumna second chronicle bung sagi chang som le tumna van ka hun khak bida go tui ahumum lo huna hem agam ne zoding a khaw be pite tu ka hun pi ka hem kami pite la ka hi pi ka hun len sak phar le kamina kamin pu kami pite ang ki ngai tomo ahung pau chapu kamela hun holo anun sit naw lampi hun ke san pa dule wana ki pat hun ngai thang ka ati ning kumakan leila boy pi ma mai gama gozuk lo zigin ting tang gama zigol thil sapa wa drought adi gozuk lo zega bu patak galo hun kha ila dokha pathien thil bol ahi ti hi gen tale hin azada num le yum mai thei hilele tu ni unain Ziete o kale igamini tuga chule lin te hotil bang kim haksan na te hoi tuga lega chun tu ni unain pathien ya thak tam main pathien tieng ki tulut ki thitinu inun sena lampi te ho ka pathien tieng in tu ni unin ngaidam donin tu pa choin isi ngoi ngoi lalpa bel thakitinu zigola chun lalpan iko naw I dot naw ngai tha pegin tin igamu ei hi dam pe ki tinga hi e chon pathien hat pathien thil bang kim bol thei hi tuni hunain ama king puklu din kisi ngoi ngoi a pau chap ti lalpan ei ngai tha I don u dinga he igam ei hi dam pe ki tinga hi ti amanat le ka buting to ei lagen pek ta golin tu ni hun hin ei un le I pau chap nawa ama pui tu dinga I wak gen thei je chan chuin tin lalpa na tu ting to isim le tom chai gen te ho bon wa ding nei mal som pe khen la tun pau chap na hi dei zom pai nga le tin hun khak na kha I conductor in dan le ko thowin tin I bonun la le sakit dek talawin tu hini lem chan dan chen ading thei thei ding itinu khub dei din thei thei khub din itinu e hun khak na
pau cham na nei tu ding in e hun kak na ka e hun mat pik ding a hi pau cham na bonun ilem chandan chedon nengal dai diule lung sin na le pina di min tin ko lam mai lo kala kwa le ka pathin a chung lom bang ki mi dei nang ma pa sa ni la ki pa ni ko ni lal pa bang sung teo dang da ding in lamai ko na teo da lam ko ali ki sin teo da mai ko ai ma la pa ta dang sung dang da ding cha ya jo tu ni ulai lo lal pa nang ma la cha te o lan si ma teo la ni si Soy muy naturalmente de Marcelo Alfaro. Oh, cuando de la noche. May kungulin nga dinithinan, kilaw na tayong hamon lang, revival ang sa kilang, hindi sim na Lalpon ng pakalagon. Situ ang iti-ati-ati na dingin. Lalempon, hoy letong tuwagin.
Ding jing comment announcement trong cha mangin katin ko chung upate bio data ki home kha OC ki zi office copy di ki zi pen kha midang a ki pe kha ji kha taklama hi theng the hi ti kawagena ji chun ni takle da nga minute som li lenga ki khopna ki pandi hi gala par hung sim di te le awai ba theilama hungin atam theilam ki khom dingin iwak ki chil iwak ki het chagera tu hin pastor pa hon petai ti Pathin man ki pak thugenin pau sapna nei diule lalpa kapathin lungsit na zangai na tim tuni ka khompiu ani khatna ni taklam season zi khovel molowa nangma pathin hing khovel ki sang danglam jinglai le nangma pathin hing ki sang danglam ngai lo nei ka hi danu athak tak mai le mu thak ki sikin lo pi na le cho he na ko han pi wal king ki pak thu ko han tu ai ko to pa ko na pa kin dal chung nang man lamanga mun tin gam tin india khopia nang ma hello te nang ma mulo te be hilawin nang ma muta te khut khai tha te khup zai ta te a dingin mat chak koi mo takla mat be hilawin anua pa su pi u naw te la nang man tu ni taklama long mat ki ta ama padal thi thi ji athaka kahin nawa suklat le gel la tam thak zikin la kingen ke pak thu kon to ki do he zeban snal pa ka hu to pa upapa sanga kagam sumudam na dingin ma patin la chan chin pha man tam tak mai ka wak ngai ki to la keng bolin ki ngai to tak komin ka hong pau chapu lalpa nang man se chu kahin naw ading le ka khom piu le kanamu le kagam sung teule ka insung teule kami maluk dam na dingin tinglo ko makapau cham na wela san pek dingin la sangai na ka hundon ki to hi lalpa ka pathino ni taklam program da ngale ti in kanai na layo lamite takin hen pui khom ki tin lamal som na tang tak dong dingin olalpa lame hoi zi mu thak ki dingin nangma nakimang chatu ti te zo sile akama thute longgil thute la satu te le thugen tu te mang takki tegen
nitak lam ka program teo la thakin la khutin kaun kol saki to he ka ki pa kui ziting lei pui hui na hin tuni lalpa ani khat nia lak lako chom yo sel ki khai khom te kum som kuk le sagi assembly khom pi kamat na win pathin thim tho mon tak pathin dang lam ngai lo pi na le cho he na ka hun pi wa hi la cha te adinga kining ting tak lama lawan mal som na huntun takki tin ti in le dik ta kala mal som na to in pui khom ki tin ti in la ken ke pa thu gen komin la pan pi ngai ma in kalalpa doi tak mai Jesus Christ minin ka hon don he amen